संस्थेची सहकारी संस्थेची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग जशी असता तशी आमची गोवा डेअरी म्हणजे गोवा राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघाची ही जनरल बॉडी जावन आसली आणि अंदूच्या ह्या टर्माची आमची ही लास्ट जनरल बॉडी आणि एक एन्युअल जनरल बॉडी असल्या कारणान सबंद वर्षाचे हिशोब सबंद वर्षाचो जे कितें आमी कामां केली त्याचो नियाळ आणि इतर ज्यो कितें गोष्टी घडटात जी संघाच्या दूध उत्पादकांच्या संस्थांच्या हेल्थ म्हणा टोटल टर्नओवर टोटल प्रोक्युरमेंट एनिमल हजबंड्री एक्टिविटीज हे सगळेचेर चर्चा जाता आनी हो अशी एक संदी आसता की बोर्डाक सगळ्या मेंबरां कडल्यान जाणून घेवप की आपूण जें केल्लें तें कितलें बरोबर आसा आनी कितलें चुकलां त्या पद्दतीन अंदूय आमची 44वी जनरल बॉडी मिटींग म्हाज्या मतान बऱ्याच केळीमेळीच्यो जाली कित्याक काही जाणांनी प्रेडिक्ट केल्ली मोठी वादळी जातली वादळ कांयच जावं ना डिस्कशनां बरी जाली मेंबरांनी सजेशनाय हाडली सगळ्यांचें एकमत जातलें अशें आमी गृहीत धरून येना ही लोकशाही आसता तशें आमी करता ती प्रत्येक गोष्ट बरोबर असोय म्हाजो क्लेम ना पूण काही गोष्टी आसात त्यो म्हत्वाच्यो आसा जी डिसिजनां घेवची लागतात जी पॉप्युलर नसता जशें आमी आतां दुधाची दर वाड केली ही पॉप्युलर नासली पूण तितल्या बाबतींत ती पॉप्युलर आमच्या मेंबरांक जाली कित्याक मेंबरांक आमी तो सगळो प्रॉफीट ट्रान्सफर केलो सरकाराचो हाका विरोध आशिल्लो ह्या बरोबर आमी ह्या जनरल बॉडींत एक नवीन पायंडो घातलो की सरकाराची विशेषतः एनिमल हजबंड्री आनी कोऑपरेशन ह्या दोन डिपार्टमेंटांनी खरोखरच ह्या सहकारी संस्था दूध उत्पादकां आनी दूध संघां जरी डायरेक्ट ना जाल्यार सबसिडी म्हण सपोर्ट प्रायस ह्या देखील बरी अशी फाटल्या वर्सा मदत केली ताका लागून बरेचशे लोक ह्या धर्यांत आयले बरेचशे लोक टिकून उरले आनी आपली प्रत्येकाची जी अर्थवेवस्था आसा म्हणजे फायनान्स मायक्रो फायनान्स त्याचेर बरो इफेक्ट जाल्लो आमकां दिसून येता आदी सामान केलो कितें काम केलां तेका लागून आणि कितले वेळ चल्ली मिटींग आतां सादारण 11 सुरू जाल्ली अजून चालू आसा सुमुलाचे येयल्ले कितें ना समोलाचे काय म्हणाले आनी समोलाचे कितें म्हणा तुमकां शेतकऱ्यांक लागून कितें फायदेशीर कितें आयज जाला थंय उलोवप मिटिंगेन उलोवप मागीर दर वाडोवन दिता पळोवया कशें जाता किटा बद्दल मागीर पेणी बद्दल कमी जास्त कितें हें करून दिवपाक पळय आतां कितें काल कितें केलां लोक विक्रीचेर वाडयले ते लोकांक दिला 3 रुपया हे उडवड घातला हे सत्यानाश केलो हेंचे बंगले पळोवपाक गेल्यार हेंचे बंगले पळोवपाक म्हाका 10 कोटीचे बंगले हेंचे डायरेक्टर आहले हय कितें हांव व्हणाचो चेअरमॅन हांव 20 वर्सां भुईपाल व्हणाचो तरी गो आमी हांगासर जवळ सरांचे हेजे पयलीं 2000 वयर दूध धाडटा तांकां दिसाक 2000 लिटर 2000 आतां सद्या कमी आसा समोला गेल्या म्हळ्यार थोडे समोला गेला आमचे 25 लिटर समोला गेला तुमचे कितलो इफेक्ट जाला समोलाची फॅट डिग्री ना ते फक्त ग्राव लायना ते डायरेक्ट आनी तेजे रेट लोकांक खूब मेळटा विषय असो कांय येवना थोड्याची प्रतिक्रिया आशिल्ली की सुमुलाक फाटल्यान आमी रावचे न्ही म्हणून गोवा डेरीक परत येवचें पूण चेअरमॅनान आमच्या खूब एफर्ट दिल्या त्या हिशोबान जे 5000 सुमुलाचें आसा ते 2500चे रिक्रुटमेंट आयला म्हणटा आनी फार्मर गोवा डेरीक येतले अशें चेअरमॅनान आमकां आश्वासन दिलां प्लस चेअरमॅनान सांगलां ज्यो बाकीच्यो स्कीम आसा पयलींच्यो बंद आशिल्ल्यो ताजेर आपूण विचार करतलो आनी त्यो स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक पळयतलो म्हणून फुडें तुमकां अशें दिसना की आतां सुमूल येयला म्हणूनच हें तुमकां सगळ्या दुधकारांक हें मेळटा फॅसिलिटी पयलीं अशें मेळटाल्यो काय ना अशें जाता प्रश्न न्ही सुमूल स्पर्धा करता म्हणून शेतकारांक आतां वेगवेगळ्यो स्किमी मेळटा अशें काय कितें न्ही अशें म्हणजे खंय तरी एक गोवा डेरीक भंय जालो सुमूल जेन्ना आयले कॉम्पिटिटर प्रत्येक बिजनेसान जावं किंवा आनी खंय जावं कॉम्पिटिटर तुका तयार जालो की एक खंय तरी तुजेर वॉच उरता कित्याक आमचें ओपोजिशन सुद्दां जें आसा गोवा डेरीन आतां सगळ्याच हें आसा त्या प्रमाणे तशें ओपोजिशनूय वचाक दवरपाचें काम करना फाटली जर हिस्ट्री पळयत आतां इतल्या वर्सांची जाल्यार ओपोजिशनूय वचाक दवरना हांवें एक विशय काडलेलो तसोच की जर कितें आमी इन्फॉर्मेशन मागलें जाल्यार आमचे कडेन रिटर्न तें इन्फॉर्मेशन दिना गव्हर्मेंटाचे कायदे सांगता आनी कितें सांगता त्या प्रमाणे इतल्या वर्सां दिवच ना म्हणजे आमी उलयतना जनरल बॉडीन वेग उलयता आमी वेग उलयता म्हणजे कितें खंय तरी आरोप करता कोणाचेर कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन हें दिना न्ही आनी डेरीक RTI अंडर ना डेरी त्या खातीर पूण आतां आमकां चेअरमॅनान अश्युरन्स दिला
की तुम्ही इन्फॉर्मेशन कसलें म्हाका आपूण 100% दितलो आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक प्रश्नाक आमचे सॅटिस्फॅक्टरी चॅरमॅनान उत्तरां दिल्या.